السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق اینڈ امریکن مانسٹر بس صالحہ اقبال ایپیسوڈ نمبر 35۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر اپنے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں۔ اور چینل پر میں کچھ ویڈیوز جو ہے شیڈیولز پر اپلوڈ کرتی ہوں، جو پہلے ممبرس کے لیے صرف ایکسیس ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہ پبلک آ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ چینل مونیٹائز ہے تو سارے چینل پر میں نے جو ہے پیڈ کر دیا ہے، سب کچھ ساری چیزیں پیڈ ہے، کچھ پیڈ نہیں ہے۔ جیسے اب تک چل رہا تھا ویسے ہی ڈیلی کا ایک ایپیسوڈ جیسے آ رہا تھا ویسے ہی آتا رہے گا، اور آپ لوگ جیسے اب تک سن رہے تھے ویسے ہی سنتے رہیں گے۔ جیسے کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سارا ناول سنا دو، یا ایک ہی دن میں 2 ایپیسوڈ 3 ایپیسوڈ دے دو۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ ویسے لوگ جو بالکل صبر نہیں کر سکتے وہ لوگ ممبرشپ کو لے لیں، اور جو شیڈیول پر ناولس ہوتا ہے ان کو پھر ٹائم کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7:30 کو میرے ناولس اپلوڈ ہوتے ہیں تو انہیں 7:30 تک ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جب چاہے جتنے بھی ویڈیو شیڈیول پر ہوں گے وہ سن سکتے ہیں، جو لوگ ممبرشپ لیں گے، بائی کریں گے۔ اور ممبرشپ کی جو فیس بھی ہے وہ میں نے اپنے سے نہیں رکھا، جو یوٹیوب کی منیمم اماؤنٹ ہے وہی رکھی ہوئی ہے، بیکاز وہ ایک پروسیس ہے۔ تو وہ ارلی ایکسیس جسے چاہیے وہ صرف ان کے لیے ہے۔ باقی چینل پر جیسے آپ لوگ آج تک ڈیلی اپلوڈنگ ہو رہا ہے اور ڈیلی جیسے ناولس آپ لوگ سن رہے ہیں ویسے ہی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ علی ہیر کو کمرے میں نہ پا کر وجدان کو کال کرتا ہے کہ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا پف سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ علی کی ایک کال پر وجدان ٹیکسی رکوائی، ڈرائیور کو گاڑی کے پیسے دیے، وہ خود فل سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں کی گاڑیوں کو ہوا کی طرح کراس کرتے ہوئے ہسپتال پہنچتا ہے۔ وہ اندر داخل ہی ہوتا ہے کہ علی ہسپتال کے دروازے کے باہر ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے CCTV فوٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ آدمیوں کا ہیر کو لے جانا اسے دیکھ کر علی کو بھی ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ ہیر کی وجدان علی کو دیکھتے ہی دروازے کے سامنے گاڑی کھڑا کرتا ہے اور ٹیکسی سے نکل کر وہ اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے وہ رکی تو اس میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ علی جھٹ سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ وجدان ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ہیر کہاں ہے؟ وجدان الٹی چلاتے ہوئے ہسپتال کے مین گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ اس وقت ایک ہوٹل میں ہے۔ علی آئی پیڈ پر لوکیشن کو زوم کر کے دیکھتے ہوئے بتاتا ہے کس ہوٹل میں۔ وجدان گاڑی کی سپیڈ آہستہ کیے ہسپتال سے گاڑی مین روڈ پر جاتے ہوئے پوچھتا ہے، ایس اے ہوٹل۔ علی آئی پیڈ سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ ہوٹل کس کا ہے، لگتا ہے ان کی جینے کی خواہش اب ختم ہو گئی ہے۔ وجدان کہتے اس گاڑی کی سپیڈ تیز کیے اسے 180 کی سپیڈ سے سٹارٹ کرتا ہوا مین سڑک پر گاڑی کو کراس کرتا ہوا وہ ہیر تک پہنچنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ہیر دونوں ہاتھ بندھے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا گوڈاؤن میں اور اس میں کھڑے بلیک کلر کے سوٹ میں گارڈز جو نظر بھی نہیں آ رہے تھے ان کے چہروں کو اس جگہ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، پر اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ ہر کوئی خاموش پرسکون بت بنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ سانس بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ ہیر آدمیوں کے ہلکے ہلکے سے چہرے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ لیتے ہیں لیکن صرف تب جب انہیں اجازت ہوتی ہے۔ ہیر کے پیچھے سے ایک بھاری بھرکم آواز اور کسی کا لمبا چوڑا وجود کو اپنے پیچھے پر اپنے قریب محسوس ہوتا ہے۔ ہیر آواز پر جھٹ سے پلٹ کر دیکھتی ہے، اندھیرے میں سسین کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ واقعی میں ہی پل کے لیے ڈر جاتی ہے۔ ہیر رخ موڑے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ابھی سے ڈر گئی؟ ابھی تو میں نے صرف ایک بات کی ہے جو تم سے منسلک بھی نہیں ہے، سسین ہیر کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے۔ ایک گارڈ جھٹ سے اس کے لیے کرسی لائے ہیر کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سسین کا اسسٹنٹ بھی دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے سسین کے پیچھے بت بنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہیر گہری سانس لیے اپنے آپ کو کمپوز کی آنکھیں کھول کر سسین کی اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی وہ گہری سانس لیے کرسی سے پشت ہٹاتی ہے۔ ہیر اس دنیا میں صرف ایک چیز سے ڈرتی ہے انکل، وہ ہے اس کا شوہر، جس کے ہونے سے نہیں اس کے کھونے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے باپ سے نہیں ڈرتی، آپ جیسے انکلوں سے ڈروں گی؟ مذاق ہے کیا؟ ہیر سسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی کرسی سے واپس ٹیک لگا لیتی ہے۔ سسین ہیر کی بات پر مسکرا پڑتا ہے، ڈر نہیں لگ رہا ہے مجھ سے؟ اس وقت میری قید میں اتنے سارے آدمیوں کے درمیان گھری ہوئی بیٹھی ہو، میرے ایک حکم پر یہ سب تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ سسین ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھے کہتا ہے،
मैं प्लास्टिक का रैपर नहीं हूँ जिसे कोई भी उठा सकता है और अपनी मर्जी से किसी भी वक्त चीर फाड़ सकता है अंकल। हीर अपने हाथों में बंधी ड्रिप को खोलने की कोशिश करते हुए कहती है। उठा तो लिया है मैंने, तभी इस वक्त तुम मेरे सामने बैठी हुई हो, तुम्हारे बाप और शौहर की नज़रों में आए बगैर। वो भी सिसिन टेढ़ी स्माइल चेहरे पर बिखरे हुए कहता है। आपको सच में लगता है कि आपने मुझे उठाया है, या फिर मेरे अपनों को नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ? मुझे उठाकर मुझे कुछ नहीं किया है, अलबत्ता आपने अपनी मौत को एक वजह दे दी खुद तक पहुँचने के लिए। हीर अपने हाथों को आज़ाद करवाते अपने आखिरी कलमात पर जोर देते हुए कहती है। मतलब? सिसिन हैरान के तजस्सुस से पूछता है। मतलब ये कि अंकल, मैं आपके पास अकेली नहीं हूँ, पूरी बारात लेकर आई हूँ। हीर कुर्सी से उठ खड़ी होकर दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए सिसिन के गार्ड को उससे दूर किए दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। सिसिन झट से गर्दन मोड़कर गैराज के दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं है वहाँ पर। सिसिन जैसे ही पलटकर हीर को देखते हुए कहता है। वहाँ हीर की जगह जहांगीर खड़ा होता है, हाथ में बड़ी गन लिए, जो वो कंधे से लगाए हुए खड़ा होता है। हेलो, जहांगीर हवा में हाथ बुलंद करते हुए कहता है। जहांगीर को देखते ही सिसिन टेढ़ा बैठे बैठे ज़मीन पर गिर जाता है। उफ अंकल, क्राइम की दुनिया में पहली बार आए हैं क्या? यहाँ के रूल्स भी पता है आपको? हीर सामने वाली कुर्सी के पीछे खड़ी होकर दोनों हाथ कुर्सी की बैक पर रखकर हीर ज़मीन पर गिरे सिसिन को देखते हुए कहती है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको क्राइम वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट रूल्स से आगाह करवाती हूँ। हीर कुर्सी को खींचकर अपने बाबा की तरफ लाती है और ज़मीन पर गिरे सिसिन के सामने उन्हीं कुर्सी पर बैठ जाती है। अरे मेरे बाबा की उम्र के हैं आप, ज़मीन पर गिरे हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं। माना कि गिरे हुए हैं आप, ऐसे सबके सामने गिरना अच्छा तो नहीं होता है। हीर सिसिन की कुर्सी खींचकर जहांगीर के सामने ला रखती है, जिस पर सिसिन को बिठाए हीर दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए पूरे गैराज की लाइट्स ऑन करवाती है। लाइट जैसे ही ऑन होती है, सिसिन की नज़र एतराफ़ में घूमती है। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता है जो उसके आदमी नहीं थे। एक भी गार्ड उसका नहीं था सिवाय असिस्टेंट के। सिसिन के माथे पर टेंशन का बल पड़ने लगता है। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, पूरी कहानी ही बदल गई है यहाँ तो। सिसिन को हक्का बक्का देखकर हीर और जहांगीर एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं। अरे अंकल, टेंशनों में घिर गए हो कि बुढ़ापे में दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, किसी भी वक्त ऊपर का टिकट कट सकता है। रूल्स से स्टार्ट करते हैं। आज एक लड़की एक बूढ़े अंकल को क्राइम वर्ल्ड के रूल्स सिखाएगी। हीर कहते हुए ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस सिसिन के गार्ड्स की जगह खड़े अपने गार्ड्स की तरफ देख बढ़ती है और उनसे एक गन लिए उसका घोड़ा चढ़ाते हुए वो जहांगीर के पीछे आ खड़ी होती है। जहांगीर के कंधे पर हाथ रखे बाप बेटी दोनों मुस्कुराते हुए सिसिन को देखती है। रूल नंबर 1, कभी भी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना। हीर कहते ही सिसिन के असिस्टेंट के बाजू पर गोली चला देती है। रूल नंबर 2, कभी भी अपने से बड़े संकी और पागल लोगों से पंगा नहीं लेना। हीर एक और गोली असिस्टेंट के बाजू पर चलाती है। रूल नंबर 3, डेविल वर्ल्ड में जहांगीर आलम द इटालियन डेविल किए इटली में खुद को कभी भी डेविल मत समझना, क्योंकि मैं समझने दूंगी ही नहीं। तीसरी गोली टांग पर मारते हुए कहती है। सिसिन की मुसलसल नज़रें हीर के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा था अपने असिस्टेंट को। मुझे इन दोनों की कमज़ोरी समझकर मुझे उठा कर लाए थे आप, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये दोनों मेरी भी कमज़ोरियाँ हैं। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जहांगीर से हटकर सिसिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आपकी वजह से मेरे बाबा ने 22 साल बर्बाद किए हैं। हीर झुककर सिसिन की आंखों में देखते हुए कहती है। आपकी वजह से मेरा भाई हमसे दूर रहा है। आपकी वजह से मेरी माँ ना जाने कितने सालों तक इंतज़ार की शिद्दत में रोती रही है। आप ही की वजह से मेरा शौहर एक आम इंसान से मॉन्स्टर बना है। आपने मेरा ज़ाती नुकसान ना करके भी मेरा कितना नुकसान कर दिया है, अंदाज़ा है आपको? हीर वापस सीधी होकर गन का ट्रिगर चढ़ाते हुए सिसिन के माथे पर गन रखती है। और जो नुकसान तुम्हारे बाप ने किया है मेरा, उसका क्या? तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, मेरा सुकून, मेरी एजिल को छीन लिया, इसका क्या? सिसिन हलक के बल चिल्लाते हुए कहता है। तुम्हारा नुकसान मैंने नहीं, तुमने खुद किया है सिसिन रूबी, आज भी और उस दिन भी। जहांगीर गर्दन टेढ़ी करते हुए कहता है। जहांगीर कहता ही है कि हीर उसके सामने से हट जाती है और जहांगीर के साथ आ खड़ी होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सिसिन सख्त नज़रों से देखते हुए पूछता है। मतलब ये कि तुम्हें मैंने उस दिन छोड़ दिया था तो तुम्हें छोटे रहना चाहिए था।
जहांगीर कुर्सी से उठ खड़ा होकर गन एक गार्ड को देते हुए एक हाथ जेब में डाले सिसिन की तरफ बढ़ता है। पहले तुमने मुझसे मेरे बेटे को दूर किया और अब मेरी बेटी को मोहरा बनाकर मुझसे डायमंड माइन और वजदान से उसकी डार्क वेब छीनना चाहते थे। तुम्हें सच में लगता लगता था सिसियन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कुछ भी दूंगा? खास तौर पर मेरी बेटी, जिस पर किसी की नज़र तक पड़ने नहीं देता मैं, उसे इतनी आसानी से तुम उठा सकते थे? तुमने सच में ये सब इतना आसान सोचा था? जहांगीर सिसियन के कंधों पर हाथ रखे उसके चेहरे के करीब आए, झुककर उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, हाँ, मुझे लगा था कि मैं कर सकता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हारे साथ ये करना गलत तो नहीं था। सिसिन जहांगीर के हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम खुद मुझसे उलझे थे। अगर तुम उस रात मेरे बेटे को मुझसे दूर ना करते तो इस वक्त हमारे रास्ते अलग होते। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश होते और मैं अपनी ज़िंदगी में। जहांगीर सीधा खड़ा होकर सिसिन की आंखों में देखते हुए दोनों सीने पर हाथ बांधे हुए कहता है, शुरुआत तुमने की थी। अगर तुम मुझसे अजील को ना छीनते तो हमारे रास्ते अलग होते। सिसिन गुस्से में खड़ा होकर कुर्सी को जोर से लात मारते हुए कहता है। जहांगीर सिसिन को गुस्से में देखते हुए दोनों आईब्रो उठाते हुए वो मुस्कुराने लगता है। पहले इस अलेक्जेंडर ने इसे मुझसे छीना, फिर बची कुची कमी तुमने पूरी कर दी, इसे जिंदा जलाकर। सिसिन गहरी सांस लेते हुए जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहता है, एजिल यमान को छीनना या उसकी डायमंड माइन को। सिसिन के पीछे से दरवाजे से दाखिल होती हुई एक औरत, जो अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर छुपाए हुए थी, पूरे वजूद में से सिर्फ उनकी आंखें ही और माथा ही था जो दिखाई दे रहे थे। बाकी हाथों तक में उन्होंने ग्लव्स पहन रखे थे। ब्लैक कलर का 3 पीस सूट, हाथों में ग्लव्स, पैरों में शूज, चेहरे पर मास्क लगाए हुए सिकंदर और उमैमा से आगे दरवाजे से चंद कदम दूर खड़े होकर एजिल कुर्सी पर हैरान परेशान सिसिन को देखते हुए कहती है, जो अचानक से एजिल को देखकर ज़मीन पर जा गिरता है। तुम? सिसिन कहते हुए उठ खड़ा होने लगता है, पर जहांगीर गार्ड से अपनी गन से उसे वापस ज़मीन पर बैठा देता है। वहीं रहो जहां तुम हो, जहांगीर दो टोक लहजे में कहता है, तुम कब से अपने किए का इल्ज़ाम दूसरों पर मुसल्लत करने लग गए थे? एजिल कहते हुए सिसिन की जानिब बढ़ती है। पीछे गैराज का दरवाज़ा खुला छोड़कर सिकंदर और मैमा भी अंदर दाखिल होते हैं। तुम जिंदा थी? सिसिन से बोला भी नहीं जा रहा था। एजिल को अपने सामने जिंदा देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। अफसोस की बात है तुम्हारे लिए, पर हाँ, मैं जिंदा थी, जबकि तुम्हारी तो पूरी कोशिश थी मुझे उस रात खाक में बदलने की। सिसिन के बिल्कुल सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तो तुम तो मर गई थी? सिसिन अब की बार हैरानगी से कहते हुए उठ खड़ा होता है, मैं मर गई थी या तुमने मुझे मार दिया था? हेज़ल गुस्से में सिसिन की आंखों में देखते हुए कहती है, पर आंखों में नमी की वजह से उससे भी बोला नहीं जा रहा था। इज़िल, सिसिन कहते हुए हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर इज़िल हीर के हाथ से गन लिए सिसिन की टांग पर मारकर घुटनों के बल उसे ज़मीन पर बिठा देती है। सिकंदर उमैमा पहले ही जहांगीर के पीछे खड़े हो गए थे। फिर हीर भी गन एजिल को दिए सिकंदर के पास जहांगीर के पीछे आ खड़ी होती है और तीनों कमर पर हाथ रखे हुए अपने सामने के मंजर को देख रहे थे। पर सिकंदर की बार बार नज़र जहांगीर की तरफ उठ रही थी और हीर की दरवाजे की तरफ। वो वजदान के आने की मुंतज़िर थी, पर वो अभी तक नहीं आया था। और कितनी दूर है? वजदान गाड़ी की स्पीड और तेज़ करते हुए कहता है। वो अभी ब्रिज पर पहुँचने वाले थे। ब्रिज क्रॉस करने के बाद भी उन्हें 10 से 20 मिनट पहुंचने में मज़ीद लगने वाले थे। ये सफ़र ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है आज? वजदान गहरी सांसें लेते हुए कहता है और गाड़ी की स्पीड 200 से ऊपर बढ़ा देता है। मॉन्स्टर ध्यान से। अली मजबूती से अपनी सीट बेल्ट को अपने हाथों में पकड़े हुए कहता है, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हीर पर है। अगर उसको एक खरोच भी आई तो मैं सिसिन को आज छोड़ूंगा नहीं। मेरी वार्निंग देने के बावजूद भी उसने हीर तक पहुंचने की कोशिश की। उसकी मौत यकीनन आज मेरे हाथों से ही होगी। फैजान गाड़ी को कट मारते हुए लेफ्ट राइट दूसरी गाड़ियों को क्रॉस करते हुए कहता है। अली की सांसें बंद होने पर आ गई थी। वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था कि अली को अपनी मौत सामने नजर आने लग गई थी। फैजान की गाड़ी पुल पर पहुंची ही थी कि सड़क के बीचों बीच 4 गाड़ियां रुकी हुई उसके इंतजार में खड़ी हुई थी। दरमियानी गाड़ी पर हया गाड़ी से टेक लगाए हुए खड़ी थी। वजदान हया को देखते ही अपनी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की। हया के सामने गाड़ी रोकता है। आप ये क्या कर रही हैं? वजदान गुस्से में जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल कर पूछता है। करना तो मैं भी नहीं चाहती थी, पर क्या कर सकती हूँ, डेविल ने कहा है, करना तो पड़ता है। हया वजदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है, सासू माँ गाड़ी हटा, मुझे जाना है। वजदान हया को देखते हुए सख्त लहजे में कहता है,
तुम अभी नहीं जा सकते हो, जब डेविल का मुझे मैसेज आएगा तुम फिर जाओगी यहाँ से। हया वजदान की आंखों में देखते हुए कमर पर हाथ बांधे वो पुरसुकून अंदाज में कहती है, मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझसे दोबारा हीर को छीनने की कोशिश की तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वजदान अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए सख्त लहजे में कहता है, जानती हूँ और करना भी यही चाहिए, लेकिन इस वक्त तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। थोड़ा सा सब्र करो और इंतज़ार करो। हया वजदान के हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, करना क्या चाहती हैं आप? उसे दूर करना चाहती हैं मुझसे? मैं किसी को दूर नहीं कर रही हूँ। मैंने एक कोशिश की थी जिसमें नाकाम हुई, नाकाम हुई। मैं वो काम नहीं करती जो जिसमें मुझे हार का सामना करना पड़ेगा। हया वजदान की बात काट कर खुद बीच में बोल पड़ती है। वजदान की हालत बुरी होती जा रही थी। वो बस हीर को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। आप करना क्या चाहती है? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? हट जाए मेरे सामने से, मुझे बदतर बनने पर मजबूर मत करें। वजदान हया की तरफ कदम बढ़ाते हुए गुस्से में कहता है, पर अपनी नज़रें और लहजा वो गुस्से में भी काबू में रखता है, पर हाथ और लहजा दोनों डर के मारे कांपने लग गए थे उसके। वजदान तुम फिक्र मत करो, हीर के पास जहांगीर है, उसका बाप है, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा उसे। हया वजदान की बाजुओं पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं तो नहीं हूँ उसके पास, मुझे इस वक्त उसके पास होना चाहिए था। मैं उसका शौहर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। फरजान गहरी सांसें लेते हुए कहता है, मुझे जाने दे, मेरे रास्ते से हट जाए आप, वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा मेरे हाथों से। फरजान अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ मजीद गलत ना हो इसलिए ही तुम्हें इस वक्त यहाँ रुकना पड़ेगा वजदान। हया वजदान के बाजू से हाथ हटाते हुए कहती है, क्या मतलब है आपकी बात का? वजदान तजस्सुस से पूछता है, मतलबों में उलझने लगोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगी तुम। इस वक्त तुम्हारे लिए बेहतर ही है कि तुम सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। हया अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है। वजदान मजीद कुछ कहने की बजाय पलटकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक जोरदार चीख मारता है। हया उसकी हालत को अच्छे से समझ पा रही थी, लेकिन इस वक्त तो इज़िल की वजह से उसे वहाँ नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि इज़िल ने ही कहा था। वजदान को उसकी परछाई से भी दूर रखने का इसी बात का मान रखते हुए जहांगीर आज तक वजदान की नज़रों में उसकी माँ का कातिल बना हुआ था। फैज़ान वहीं पुल पर रेलिंग के पास जा खड़ा होता है और अपनी आंखें बंद किए खुद को पुरसुकून करने लगता है। दूसरी तरफ निक्की जाती ही आईना और वहां मौजूद बाकी सारे लोग उसको देखने लगते हैं। सबके चेहरों पर अजीब तासुरात थे, सिवाय आईना के मुस्कुरा रही थी। ये वही है जिसकी तस्वीर तुमने बनाई थी, वही एक शख्स जो तुम्हें याद था? माहिर आईना के कान के करीब सरगोशी नुमा अंदाज में पूछता है। हाँ वही है, वही एक शख्स जो मुझे याद था और है। आयना निक को लिफ्ट में जाता देखकर माहिर की तरफ मुतवज्जा होती है। पर ये खड़ूस नहीं है। माहिर गंदा समूह बनाकर कहता है, मुझे एक याद है, तो यकीनन ये खड़ूस नहीं होगा। कुछ तो होगा जो अल्लाह ने सब मिटा दिया सिवाय एक शख्स के। आयना किचन की तरफ बढ़ते हुए कहती है, पर वो शायद तुमसे नफरत करता है। लहजा और नजरें गवाही देने के लिए काफ़ी थे उसके। माहिर भी उसके साथ साथ चलते हुए कहता है, नहीं आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? वो मुझे भी इस तकलीफ़ से गुजारेंगे जो तकलीफ़ उन्हें मुझे देखते हुए हो रही है। इसका मतलब नहीं समझे आप क्या? आयना माहिर के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बदला हुआ देखकर वो उसे अच्छा नहीं लग रहा। माहिर अंदाज़ा लगाता है, बिल्कुल यही बात है, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि मैं चाहकर भी पहले वाली जैसी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपना आप याद ही नहीं, बस कुछ बातें और एक चेहरा याद था। आयना और माहिर बाकी स्टाफ के साथ किचन में दाखिल होते हुए कहती है, तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम क्यों बदली हो। माहिर और आयना अपने किचन पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्यों बताऊँ मैं उन्हें कि मुझसे नफ़रत मत करे, मैं तो खुद मरने वाली हूँ। अगर आप मेरे लिए यहाँ आए हैं तो प्लीज़ यहाँ से वापस चले जाइए, कहूँ मैं। आयन अपने हाथों को वॉश करते हुए कहती है, इससे बेहतर ये नहीं होगा कि वो मुझसे मोहब्बत भी करते हैं तो उनकी मोहब्बत नफ़रत में बदल जाए। क्या करेंगे ऐसे शख्स से मोहब्बत करके जो खुद मौत की खाई के करीब झूले ले रहा हो। एक ज़ोर का झूला ले और सीधा मौत की खाई में जा गिरे। ये मोहब्बतें वगैरह उन्हीं के लिए होती है जो एक दूसरे के साथ ताहयात रहने का वादा करें, हम जैसे लोगों के लिए नहीं जो वादा करे भी तो तोड़ने के लिए। आयना हाथ में लाइटर उठाया गैस ऑन करते हुए कहती है, बताने से वो तुम्हें गलत तो नहीं समझेगा, कम अज़ कम। माहिर भी हाथ वॉश करते हुए कहता है, मुझे ये नहीं पता है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं या मैं उनसे करती थी। मुझे उनका चेहरा याद है, उनके साथ के कुछ लम्हात याद है, लेकिन मोहब्बत है इस बात का कोई एहसास याद नहीं। जब मैं खुद नहीं जानती हूँ मेरे लिए आए हैं या अपने काम के लिए, मैं कैसे उनकी ज़िंदगी में खुद ज़बरदस्ती शामिल होकर
ان کے لیے اور میرے لیے بہتر شامل ہو جاؤ، ان کے لیے اور میرے لیے بہتر ہے جو شروع نہیں ہوگا اسے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے۔ ٹوٹی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھنے سے چوٹ خود کو ہی لگتی ہے۔ میری منزل موت ہے، جو قریب ہے ان کی منزل بھی میں اپنے جیسی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ان کی نفرت برداشت کر لیتے ہیں۔ کم از کم کوئی ایک تو زندہ رہے گا۔ آئینہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو؟ ماہر سر جھٹکتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کر کے بھیجا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ آئینہ کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی اپنے کام میں دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایزیلی کیا کر رہی ہو؟ سیسن اس کی آنکھوں میں غصے میں درد میں کراتے ہوئے گھور کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، زبان اور نظر سنبھال سیسن روبی۔ سکندر ایزل کے پیچھے سے آتے ہوئے کہتا ہے، تو تم بھی ان کے ساتھ مل گئے، بھول گئے وہ سب جب تمہارے باپ نے تمہیں آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تمہیں اس آگ سے بچایا تھا۔ سیسن اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، بچایا تھا؟ سچ میں؟ ایزل کرسی کھینچ کر سیسن کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، یہاں موجود ہر شخص اس رات کا سچ جانتا ہے، تم کس کو بیوقوف بنا رہے ہو ابھی بھی؟ ایزل سیسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ایزل تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے جانتی ہو تم، میں تمہارے لیے وہاں آیا تھا۔ سیسن اپنی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر اپنے خون کو بہنے سے روکتے ہوئے کہتا ہے، تم جانتی ہو تم وہاں میرے لیے آئے تھے، جانتی ہو تمہیں وہاں کون سی چیز کھینچ کر لائی تھی، ہر چیز سے واقف ہو گئی تھی میں۔ مجھ سے پیار محبت کا ناٹک کر کے صرف تم میرے بابا کے ڈائمنڈ مائن کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب میں تمہیں نہ مل سکی تو تم نے مجھے پروجیکٹ کے بہانے اٹلی بھیجا تاکہ پیچھے سے میرے ماں باپ سے تم مجھ سے شادی کی بات کر سکو۔ جب انہوں نے تمہیں انکار کیا تو تم نے مجھے الیگزینڈر جیسے حیوان کے حوالے کر دیا جس نے دن رات مجھ پر تشدد کیا، مجھ سے میرا بچہ جدا کر دیا، اور تم دونوں نے مل کر میرے ماں باپ کو بھی مار دیا، دونوں کو برابر کا حصہ دار جو بننا تھا ڈائمنڈ مائن کا۔ پر الیگزینڈر بدل گیا، اس نے تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا، جس کا بدلہ تم نے اس رات کو اس سے لیا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، وہ بہہ کر اس کے ماسک پر گر رہے تھے۔ ڈیول تو انجان تھے کہ اندر میں اور ان کا بیٹا تھا، لیکن تم جانتے تھے۔ تم نے الیگزینڈر اور اس کی بیٹی کو پہلے قتل کیا اور پھر انہیں آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب مجھے مارنے کے لیے تم کمرے میں آئے تب سکندر کو دیکھ کر تمہارے ارادے بدل گئے تھے، کیونکہ مائن کے کاغذات ڈیول کے پاس ہے، یہ تم جان گئے تھے۔ تم نے سکندر کو مائن کے لالچ میں بچایا اور مجھے اس کمرے میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں تمہارے پیروں میں بھی گری تھی، مجھے بچانے کی بھیک مانگی تھی تم سے، پر تم نے مجھے لات مار کر خود سے دور کیا تھا اور کمرہ بند کر کے گئے تھے۔ مجھے اس رات کا ایک ایک لمحہ یاد ہے، جانتے ہو کیسے؟ ایزل کرسی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور چہرے سے ماسک ہٹائے اسی سن کو اپنا چہرہ دکھاتی ہے جو آنکھوں کے نیچے سے سارا جلا ہوا تھا، صرف چہرہ ہی نہیں پورے کا پورا جسم جل چکا تھا ایزل کا۔ حد سے زیادہ خوبصورتی بھی ہر کسی کو راز نہیں آتی ہے، ایزل کی خوبصورتی نے اس کو تباہ کر دیا، اس کے ماں باپ کی جان کی وجہ بھی بنی اور اپنی جان کی بھی۔ ہیر گردن موڑ کر ایزل کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے پر دیکھ نہیں پاتی ہے، اسے دیکھتے ہی اس کا دل خراب ہو جاتا ہے اور سائڈ پر وہ جا کر الٹی کر دیتی ہے۔ ہیر کی حالت دیکھ کر امیمہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس کی پیٹھ کو سہلانے لگتی ہے۔ محبت؟ ایزل روتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، تم نے تو مجھے اس آگ کی نظر کر دیا تھا، میرا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، میرا نہ صحیح اس کا سوچ لیتے، تم نے نہیں سوچا، تم نے صرف خود کا سوچا اور میرے بیٹے کو بھی بے رحم دنیا کی نظر کرے خود جیسا بنا دیا۔ میں زندہ ہوں پر ایک لاش سے کم نہیں، میرا چہرہ تک دیکھنے لائق نہ رہا ہے۔ میں نے خود کو اتنے سال کیسے اپنے بیٹے سے دور روکے رکھا ہے، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگتے جو اس کے جلے ہوئے گال پر پھسل رہے تھے، پر زمین پر بیٹھے ہوئے سیسن کو اس کے چہرے سے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ ایک دم کولڈ سا بیٹھا ہوا تھا۔ جہانگیر کی اور سکندر کی نظریں مسلسل اسی پر ٹھہری ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ وہی ہوا جو تم ڈیزرو کرتی تھی، تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، اس کی سزا تو تمہیں ملنی چاہیے تھی۔ جس نے زمین پر ہاتھ رکھے کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہیں ٹھکرایا نہیں تھا، کچھ وقت مانگا تھا، پر تم نے وقت دینے کی بجائے مجھے ہی ایک جانور کو دے دیا جو ہر دن مجھے نوچ کھاتا تھا۔ ایزل سیسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ایزل کی بات پر جہانگیر سکندر دونوں کا سر جھک جاتا ہے، وہ سر جھکائے ہوئے ایزل کے پیچھے آ کھڑے ہوتے ہیں اور سیسن کو مزید کچھ سخت کہنے سے روکنے کے لیے سخت نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب تم اب اس ڈیول کی طرف ہو گئی ہو اور میری دشمن؟ سیسن اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیے ہنستے ہوئے کہتا ہے،
ज़िंदगी बचाने वाले का कर्जदार होना पड़ता है। जैसे तुम आग में जलता छोड़ आए थे, उसी भयानक आग से बचाने वाले ये थे। अगर 2 मिनट और ये ना आते तो मैं सर से पैर तक आग की लपेट में आ जाती और अपनी सांसों से भी जाती। ईज़िल वापस चेहरे पर मास्क पहनते हुए कहती है, तो चली जाती, किसकी मुंतज़िर थी तुम? अब तक ये शक्ल तो अब देखने लायक वैसे भी नहीं बची है। सीसन अपने गैराज में नज़रें घुमाते हुए ईज़िल से दूर पीछे की तरफ लंगड़ाते हुए कदम बढ़ाने लगता है। हीर और उमैमा भी सबके साथ आ खड़े होते हैं और सीसन को देखने लगते हैं। अपने बेटे के लिए शायद एक सच से उसे अभी वाकिफ़ करवाना बाकी है, इसलिए ईज़िल अपनी आंखें साफ करते हुए कहती है, और अगर मैं तुम्हें इस सच से वाकिफ़ करवाने से पहले ही मार दूँ तो फिर? सीसन दीवार के करीब आए, दीवार की तरफ पुश्त किए हुए एक हाथ से दीवार में बना बॉक्स खोल कर उसमें से गन निकाले ईज़िल की तरफ निशाना बांधे गोली चला देता है। ईज़िल पर गोली का निशाना ही देखते हुए सिकंदर ईज़िल को अपने पीछे करता है। सबकी नज़र सिकंदर और ईज़िल पर जाती है कि सीसन वही दीवार में बॉक्स में लगे बटन को प्रेस करता है और इतने हिस्से में जिसमें वो खड़ा था वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। सीसन पर नज़र जाती ही है कि वो झट से नीचे जा चुका था। ये कहाँ गया? हीर जल्दी से इस खाली जगह को आकर देखती है, पर वो गायब हो चुका था। वाई आर यू ऑल वॉचिंग? जस्ट गो एंड कैच हिम। सिकंदर कर्जदार आवाज़ में सब गार्ड्स को कहते हुए कहता है। वजदान। हीर के जहन में सबसे पहला ख्याल उसी का आता है। हीर वजदान का नाम पुकारते ही बाहर की तरफ भागने लगती है कि ईज़िल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। मैं भी साथ चलूँगी तुम्हारे। ईज़िल हीर की आंखों में देखते हुए कहती है, आंटी अभी नहीं, अभी बाहर का क्या होगा कोई नहीं जानता, अभी आपको ख़तरा हो सकता है। हीर ईज़िल के हाथ पकड़ते हुए कहती है, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब वक्त पर ना पहुंची तो मज़ीद बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। ईज़िल हीर के बाजू पर हाथ रखते हुए कहती है। हीर बेबस सी जहांगीर की तरफ देखती है जो हाँ में सर हिलाते हुए उसे ले जाने की इजाज़त दे रहा था। ठीक है, आ जाए। हीर कहते ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है। हीर। सिकंदर आवाज़ लगाता है जिस पर उसके कदम रुक जाते हैं। ये लो गाड़ी की चाबी, ब्लैक कलर की फोर व्हीकल है। सिकंदर चाबी हवा में उछालते हुए कहता है, जिसे हीर कैच कर जाती है। शुक्रिया भाई। हीर चाबी कैच करते हुए कहती है और कहते हुए बाहर की तरफ भाग पड़ती है। जहांगीर भी बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगता है कि सिकंदर उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। यहाँ से बाहर क्या होगा अब मैं नहीं जानता, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। सिकंदर जहांगीर के हाथ पकड़कर सर झुकाकर कहने लगता है कि जहांगीर उसे गले लगा लेता है। जिसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी माफ़ी हरगिज़ नहीं मांगते हैं, और मुझसे तो बिल्कुल भी मत मांगना। जहांगीर सिकंदर के सर पर हाथ रखे दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहता है। मैमा उन दोनों को देख कर मुस्कुराने लगती है। पर गलती की है, माफ़ी मांगनी ज़रूरी है, मुझे माफ़ कर दे बाबा। जहांगीर की कमर के गिर्द हिसार बांधे हुए कहता है। कोई बात नहीं बेटा। जहांगीर फ़ौरन से बोल पड़ता है। बाप बेटे को करीब देखते हुए उमैमा गैराज से बाहर निकल जाती है और बाहर जाते ही डेविल की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठती है। मर्द पर रोना सूट नहीं करता, ख़ास तौर पर डेविल पर और उसके बेटे पर। जहांगीर सिकंदर के कंधों पर हाथ रखे उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहता है, मैं वजदान को फ़ोन करके बुला लेता हूँ, उसका भी यहाँ होना ज़रूरी है। सिकंदर जहांगीर से दूर होते ही अपने कोट की जेब से फ़ोन निकालने लगता है। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है सिकंदर, वो पहले ही वही है जहाँ उसे इस वक्त होना चाहिए। जहांगीर आँख विंक करते हुए सिकंदर से कहता है, लगता है आप पूरी तैयारी करके बैठे हैं। सिकंदर जेब में वापस फ़ोन डालते हुए कहता है, जहांगीर आलम को अधूरे काम पसंद नहीं है, वो एक बार जिस काम में पड़ जाए उसे करके ही दम लेता है। जहांगीर आगे की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहता है, कमाल। सिकंदर धीरे से सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो है तुम्हारा बाप। जहांगीर मुड़कर बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। जहांगीर को देख सिकंदर का कहकहा हवा में बुलंद आवाज़ में लगता है और हंसते हुए वो सिकंदर जहांगीर के पास जाता है और दोनों बाप बेटे कदम से कदम मिलाए फुल एटीट्यूड में अपने सामने की तरफ देखते हुए वो गैराज से बाहर कदम रखता है। माशाल्लाह। उमैमा सिकंदर और जहांगीर को एक साथ कदम से कदम मिलाए आता देखकर कहती है, इससे ज़्यादा मैं सब्र नहीं कर सकता हूँ। आपकी बात तो मान ली है, लेकिन अगर इससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? वजदान हया की तरफ बढ़ते हुए गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें किस पर यकीन है, जहांगीर पर या फिर हीर पर? हया वजदान को आता देख कर पूछती है। मुझे इस वक्त खुद पर यकीन नहीं आ रहा है। मेरी वजह से अगर उसे कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा? वजदान हया के सामने खड़ा होकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, अब मैं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता हूँ यहाँ। वजदान कहते ही पलट जाता है और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। हया उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही होती है कि उसकी कलाई में बंधी स्मार्ट वॉच में मैसेज आ जाता है, जिसे देखते ही हया वजदान की तरफ बढ़ने की बजाय अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है।
ہی از آؤٹ ایوری ون بی ایکٹیو وی نیڈ ٹو کاٹ ہم الائیو. یہ حیا حکمانہ لہجے میں اپنے ساتھ آئے ہوئے پولیس آفیسرز کو کہتی ہے اور کہتے ہی اپنی گاڑی میں سوار ہو جاتی ہے. علی پہلے ہی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. وجدان آتے ہی ڈرائیونگ سنبھالتا ہے اور گاڑی کو آگے بڑھانے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف بڑھتا ہے. پل سے اتر کر وہ سمندر سائڈ جو پل نیچے والا ایریا ہے وہاں سے بھی راستہ ہوتا ہے. وجدان اس راستے پر نکل پڑتا ہے. وجدان تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ ایزل ڈرائیو کرتی ہیر کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے. جی وہ بہت اچھے ہے. ہیر سیسن کی گاڑی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے کہتی ہے. وہ سچ میں اچھا ہے نا؟ اپنے باپ جیسا تو نہیں ہے؟ ایزل کی نظریں مسلسل ہیر کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی. استغفر اللہ ساسو ماں، میرے بندے کو ان سے مت ملائیے. وجدان بالکل بھی ان جیسے نہیں ہے، بلکہ وہ خود ان کا نام تک اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑتے. تبھی تو انہوں نے اپنا نام وجدان الیگزینڈر کے بجائے وجدان یمان رکھا ہوا ہے. ہیر کی نظر ایک سفید رنگ کی کار پر پڑتی ہے جس کے دروازے پر خون کا ہاتھ لگا ہوتا ہے. مل گیا. ہیر سیسن کی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے. کیا اسے میں یاد ہوں؟ ایزل کے سوال پر ہیر کے چہرے سے ساری مسکراہٹ جھٹ سے ہوا ہو جاتی ہے. مائیں بھولنے والی چیز ہوتی ہے کیا؟ وجدان کو آپ سے جڑا ہر لمحہ بہت اچھے سے یاد ہے. آپ ہمیشہ ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے. آپ کو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں. ہیر مسکراتے ہوئے ایزل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے. مجھ سے نفرت تو کرتا ہوگا. ایزل سامنے سڑک کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے. نفرت وہ صرف اپنے دشمنوں سے کرتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا دشمن اس وقت ان کی نظر میں میرے بابا ہے، کیونکہ وہ بھی ڈیول کو اس چیز کی سزا دے رہے ہیں جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے. آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساسو ماں. وجدان پرفیکٹ انسان ہے. وہ ایک بہت اچھے بیٹے ہیں اور پھر ایک بہترین شوہر ہے. وہ غصہ نہیں کرتے ہیں، بچوں کی طرح رکھتے ہیں، مجھے بہت پیار اور عزت دیتے ہیں. عزت سے آپ کو ان کی طرف سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اس کی ضرور کرے. آج آپ اپنے بیٹے کے سامنے آنے والی ہے، پھر ماں بیٹے میں کیا ہوگا؟ ہیر سیسن کی گاڑی کے قریب اپنی گاڑی لے جانے کی کوشش میں ہوتی ہے، پر سڑک پر ٹریفک بڑھتا جا رہا تھا. سیسن نظروں سے اوجھل ہونے کے پورے چکروں میں ہوتا ہے، پر ہیر اسے ہونے نہیں دیتی ہے. سیسن کی گاڑی پر مسلسل نظر جمائے ہوئی تھی. ہیر کی بات پر ایزل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلے وجدان کا ری ایکشن سوچنے لگتی ہے. ہیر سرسری سی نظر سڑک سے ہٹا کر ایزل پر ڈالتی ہے جو لگاتار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی ہوتی ہے. آپ فکر کیوں کر رہی ہیں آنٹی؟ میں ہوں نا. وہ دنیا کی ہر چیز پر حاوی ہو سکتے ہیں پر مجھ پر نہیں. آپ کی اتنے سالوں کے انتظار کے بعد کی پہلی ملاقات انشاءاللہ بہترین ہوگی. ہیر ایزل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. پہلے اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے تاکہ سکون کی زندگی اور سانس سب کو نصیب ہو سکے. ہیر گاڑی کی سپیڈ تیز کرتی گاڑی کو کراس کرتی ہوئی سیسن کی گاڑی کی طرف بڑھتی ہے. وہ برج پر پہنچ چکے تھے جہاں حیا پہلے ہی محتاط کھڑی ہوئی تھی، لیکن سیسن گاڑی برج پر چڑھانے کی بجائے وہ پل کے نیچے اپنی گاڑی گھما لیتا ہے جہاں پہلے سے ہی اس کی موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی. ہیر سیسن کے قریب پہنچی تھی. وہ اس کے ساتھ برج پر چڑھنے لگتی ہے کہ سیسن کا رخ موڑے دیکھ ہیر بھی اپنی گاڑی پل کے نیچے کی جانب موڑتی ہے. حیا اور اس کے آدمی ہیر اور سیسن کو دیکھتے ہی وہ بھی اپنی گاڑیوں میں سوار پل کے نیچے کا رخ کرتے ہیں. مجھے پکڑیں گے؟ سیسن گاڑی میں اپنے پیچھے کسی کو نہ آتا دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے. سیسن مسکراتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھنے کے لیے گردن گھماتا ہی ہے کہ اس کے سامنے سے آتی ہوئی وجدان کی گاڑی پر نظر پڑتی ہے. سیسن وجدان دونوں ٹرانسپورٹ شپس کی طرف اپنی گاڑی میں سوار یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وجدان کی رگیں تن گئی تھی سیسن کو دیکھتے ہوئے. سیسن کے چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ ابھی بھی بکھری ہوئی تھی جو وجدان کو تیش دلانے میں مدد کر رہی تھی. تو تم بھی یہاں ہو؟ سیسن سامنے والی گاڑی میں وجدان کو دیکھتے ہوئے غصے میں کہتا ہے. کہانی کو آج سچ میں ختم کرتے ہیں. سیسن ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے گاڑی کے اندر والے مرر میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے. سیسن کہتے ہی گاڑی کا گیئر چڑھاتے ہوئے ہی گاڑی کو اسپیڈ میں سٹارٹ کیے وجدان کی طرف گاڑی بڑھاتا ہے. وجدان بھی گاڑی کو فل اسپیڈ میں چلائے سیسن کی طرف بڑھتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سیسن وجدان کی گاڑی کے قریب آتے ہی وہ اپنی گاڑی کو زور سے ٹرن کاٹتا ہے. پیچھے سے آتی ہوئی ہیر اور ایزل کی گاڑی سیدھا وجدان کی گاڑی سے ٹکرانے لگتی ہے، پر ہیر وجدان کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہے جس سے وہ جلدی سے گاڑی کا بیلنس پکڑے دونوں اپنی گاڑیوں کو زور سے راؤنڈ میں گھما دیتے ہیں. وجدان کی گاڑی گول گھماتے ہوئے برج کے پل سے جا ٹکراتی ہے، جبکہ ہیر اور ایزل کی گاڑی گول گھومتے ہوئے سمندر کے کنارے پر جا کر ایک مضبوط لوہے کے موٹے سریے سے ٹکرائے پیچھے سے جا رکتی ہے.
पर अगर बैलेंस बिगड़े तो गाड़ी सीधा समंदर के अंदर जा गिरती है। वजदान की गाड़ी में बैठे हुए वजदान और अली दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, जिसकी वजह से दोनों के सरों पर चोटें लग जाती है। वजदान के सर से खून इसी वक्त बहने लग जाता है जबकि अली अपने होश व हवास खो चुका था। हीर की नज़रें वजदान की गाड़ी पर थी, जिसके बोनट से धुएं निकलने शुरू हो गए थे। एजल की रूह भी तड़प उठी थी वजदान को देखते हुए। वो वजदान, हीर कहते हुए जल्दबाजी में अपनी सीट बेल्ट खोलने लगती है, पर वो नहीं खुल पाती है। उसके हाथ पैर फूल गए, सांसें उथल पुथल होने लग गई थी। एजल वजदान से नज़रें हटाकर हीर की तरफ देखती है, जो अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही होती है। उससे नहीं खुल पाती है। एजल अपनी सीट बेल्ट से हाथ हटाए हीर की सीट बेल्ट खोलती है। सीट बेल्ट खोलते ही हीर गाड़ी से बाहर निकलती है, और वो भी बिना दरवाज़ा बंद किए। हीर रोते हुए वजदान की तरफ दौड़ते हुए जाती है। वजदान स्टीयरिंग से अपना सर जैसे ही उठाता है, अपनी आंखें खोलकर हीर को देखता है, जो उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है। उसे आता देख वजदान गाड़ी से बाहर निकलता है। हीर से नज़र जैसे ही वो हटाता है, उसकी नज़र से सन पर पड़ती है, जो हीर की तरफ चलाने के चक्करों में था। वजदान गाड़ी का दरवाज़ा वैसे ही खोले हीर की तरफ भागता हुआ जाता है। दूसरी तरफ से सीसन ने गाड़ी की स्पीड भी 180 पर चलाए हीर की तरफ बढ़ रहा था। वजदान की एक नज़र गाड़ी पर जाती है और दूसरी हीर पर, और तेज़ दौड़ते हुए वजदान हीर के पास दौड़ता हुआ जाता है। हीर को कमर से पकड़े अपनी बाहों में कैद किए वो उसके पैर ज़मीन से उठाए हीर को अपने अंदर मजबूती से छुपाए हुए अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लेता है। सीसन इन दोनों को देखते हुए और गाड़ी की स्पीड तेज़ की उनकी जानिब हंसते हुए बढ़ रहा था कि वो करीब पहुंचने ही वाला था कि उसके पहुंचने से पहले ही हवा को चीरती हुई गोली आती है, जो सीधा वजदान की कमर से इंच के फासले पर हवा को क्रॉस करते हुए सीधा सीसन की गाड़ी का फ्रंट शीशा तोड़ते हुए सीसन के कंधे पर जा लगती है, जिस पर उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो गाड़ी को संभाल लेता है। वरदान हीर को अपने आप में कैद किए वो गर्दन मोड़कर सीसन की गाड़ी की तरफ देखता है, जो उनसे दूर फासले पर खड़ी हुई थी। वरदान एक नज़र दूसरी जानिब देखता है, जहां डेविल अपने कंधे पर स्नाइपर रखे हुए मुस्कुराते हुए हवा में हाथ बुलंद लहरा रहा था। वरदान की जान में जान आई थी जहांगीर को देखते हुए, पर आंखों में नमी भर गई थी। वजदान हीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए उसके चेहरे से बाल हटाते हुए भीगी पलकों से उसकी तरफ देखता है। ठीक हो गुड़िया? वजदान हीर को ज़मीन पर खड़ा करते हुए पूछता है। आपके सर से खून आ रहा है, हीर रोते हुए कहती है। कभी मेरी बात का जवाब भी दे दिया करो। वजदान हीर के माथे पर बोसा देते हुए कहता है। आप ठीक है? हीर रोते हुए पूछती है। मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा ठीक होना ज़रूरी है। वजदान अपने आंसुओं को जब्त करते हुए हीर की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, जबकि हीर उसके माथे से तेज़ी से निकलते हुए खुद को देखते हुए और रोने लग गई थी। वजदान अपनी फिक्र भी कर लिया करे, कितना खून निकल रहा है। वजदान के माथे से खून बहकर वजदान के गालों पर आ रहा था। हीर अपने हाथों से उसे साफ करते हुए कहती है, मेरी फिक्र के लिए तुम हो ना, फिर मुझे करने की क्या ज़रूरत है। वजदान मुस्कुराते हुए कहता है। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। एक लाइन में खड़े जहांगीर, हया, सिकंदर, उमैमा, चारों हीर वजदान को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उमैमा दोनों हाथों की ताली बजाते हुए कहती है, लग तो रहे हैं। सिकंदर उमैमा की हाँ में हाँ मिलाता है, जबकि हया और जहांगीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। उन दोनों को अपनी यादें याद आ जाती है। गाड़ी में बैठी हुई एजल वजदान को सामने से देखकर मुस्कुरा भी रही थी और रो भी रही थी। रोना बंद करो यार, इतनी तकलीफ़ मुझे चोटें नहीं देती है जितना तुम्हारे ये आंसू देते हैं। वजदान हीर के चेहरे को साफ करते हुए कहता है। आप भी आज रो रहे हैं? हीर हंसते हुए कहती है, नहीं तो। वजदान मुंह मोड़कर हीर को छोड़ते अपनी आंखें साफ करते हुए कहता है, उफ, सख्त मर्द को रुला दिया। मेरी बहन है कमाल की मेरी बहन कमाल की तो है ये। सिकंदर वजदान की हालत को देखते हुए हंसते हुए कहता है, आखिरकार डेविल की बेटी है, समझ क्या रखा है तुमने इसे। जहांगीर सिकंदर को देखते हुए कहता है, मेरी बहन। सिकंदर हंसते हुए कहता है, दोनों बाप बेटे उसे बाजार से खरीद कर लाए थे। याद हो तो दुनिया में लाने वाली मैं ही हूँ इसे। हया भी दोनों को घूरियाँ करवाते हुए कहती है। वजदान हीर से नज़र हटाता ही है, उसकी नज़र गाड़ी में निढाल हालत में बैठे हुए सिसिन की तरफ उठती है, जिसे देखते ही वजदान पल में तैश में आए उसकी जानिब कदम बढ़ाता है। एक्शन टाइम इज स्टार्ट नाउ। जहांगीर कोल्ड नज़र से देखते हुए कहता है। वजदान सिसिन को कॉलर से पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींच कर निकालता है और निकाल कर उसे ज़ोर से ज़मीन पर फेंकता है। सिसिन सर के बल ज़मीन पर जा गिरता है। कंधे से खून तेज़ी से बहकर सड़क को लाल रंग में रंगने लगता है। ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाला लोगों लाल
لاہجوم ایک بھاری تعداد میں جمع ہونے لگتے ہیں کرنے والے لوگوں کا ہجوم ایک بھاری تعداد میں جمع ہونے لگتا ہے۔ سب لوگوں کی نظروں کا مرکز وجدان ہوتا ہے، صرف نظروں کا ہی نہیں، کیمرے کا بھی۔ کافی لوگ اسے پہلے ہی پہچان چکے تھے کیونکہ اس کی ایک ایسی ہی ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔ وجدان سیسن کو زمین پر پھینکے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے، ایک نظر اندر خون میں تر بے ہوش پڑے ہوئے علی کو دیکھتا ہے اور گاڑی کے ڈراور میں سے وہ اپنا ماسٹر چاقو نکالے اسے اپنے انگوٹھے میں پھنسائے ہوئے سیسن کی طرف بڑھتا ہے۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے جہانگیر، حیا، سکندر اور امیمہ سب ہیر کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ پولیس آفیسر کے باقی لوگ دائرے میں پھیلے ہوئے وہاں کے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہیر بھی اپنے آنسو صاف کیے کمر پر ہاتھ باندھے وجدان کو دیکھنے لگتی ہے۔ وجدان سیسن کو گردن سے پکڑ زمین سے اٹھا کر اپنی نظروں کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے الجھنے کا سیسن روبی، وجدان سیسن کے منہ سے نکلتے خون کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، اور اسے دیکھنے کی بجائے اٹھانے کی ہمت کی۔ وجدان چاقو کی نوک سیسن کے گال پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کہا تھا کیا کہا تھا؟ تم اس کا صلہ مجھے ایسے دو گے؟ سیسن اب بھی سیاست کھیلنے سے باز نہیں آیا تھا۔ سیسن کی بات ہیر کے آس پاس کھڑے سب لوگوں کا کہا لگتا ہے، سوائے ہیر کے اور ان کی طرف بڑھتی ہوئی ایزیل کے۔ یہ کمینہ، یہ سکندر سیسن کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ کتا ہے۔ جہانگیر سکندر کے علم میں اضافہ کرتا ہے، میرے لیے نہیں، تم نے اپنے لالچ کے لیے کیا ہے سیسن روبی، جو کیا تم نے وہ اپنے مطلب کے لیے کیا ہے۔ وجدان اس کے جبڑے کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے کہتا ہے، اگر میں نے سب اپنے لیے کرنا ہوتا تو اس وقت تم زندہ نہ ہوتے یہاں۔ میں سب سے پہلے تمہیں قبر میں اتار کر اپنی منزل کو تمہاری خون سے صاف کرتا۔ سیسن وجدان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، شاید میرے بارے میں جانتے نہیں ہو، میں دشمنوں کا جینا حرام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اپنا کروانے کے لیے نہیں۔ وجدان سیسن کو جھٹکے سے دور کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہارا دشمن تمہارے پیچھے ہے تو کرو اس کو ختم، انتظار کس بات کا ہے؟ تمہارا گنہگار ہے وہ۔ سیسن خون سے بھری تھوک زمین پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کہا سیسن، آرڈر نہیں پسند مجھے ان کو معاف کرنا ہے یا برباد کرنا ہے یہ میں خود طے کروں گا، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وجدان چاقو کی نوک سیسن کے تازہ زخم پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، سیسن کی درد بھری چیخ ہوا میں گونجتی ہے، ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، پہلے یہی چیخیں مارنے لگ گئے، اب تمہارے جسم کا سرے عام کاٹ کر کتوں کو کھلانا باقی ہے۔ وجدان سیسن کے زخم میں چاقو کی نوک گھساتے ہوئے کہتا ہے، وجدان۔ سیسن زور سے وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتا ہے، پر وجدان ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ ہیر وجدان کو فخری انداز میں دیکھتے ہوئے سکون کی گہری سانس لیتی ہے، کمزور سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وجدان سیسن کو گردن سے دبوچتے ہوئے کہتا ہے، چھوڑو مجھے۔ سیسن وجدان کے ہاتھ سے منہ چھڑواتے ہوئے کہتا ہے، ابھی سے؟ وجدان سیسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں ابھی سے۔ ہیر جہانگیر کے پیچھے کھڑی ہوئی ایزل بلند آواز میں کہتی ہے، میرے کام میں کسی کی بھی دخل اندازی قبول نہیں ہے مجھے۔ وجدان سیسن کے گلے پر غصے میں گرفت بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہوئے پلٹ اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھتا ہے جس میں بولنے والے کا چہرہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وجدان اس چہرے کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑاتا ہے کہ کوئی اس کے پاس سے آ کر اس کے ہاتھوں سے چاقو پکڑنے لگتا ہے۔ وجدان جھٹ سے پلٹ کر دیکھتا ہے، پہلے تو حیران ہو جاتا ہے، سخت لفظ بولنے ہی لگتا ہے کہ ایزل وجدان کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ ایزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وجدان کی سیسن کی گردن سے گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے۔ بروں کے ساتھ برا نہیں بنا جاتا ہے میرے شیر، ایزل وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی جو وجدان کو اس کو پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ ماما، وجدان حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتا ہے، جی ماما کی جان، ایزل پیار سے جواب دیتی ہے اور وجدان کے ہاتھ سے اس کا چاقو نکال لیتی ہے۔ سیسن وجدان کی نظریں خود سے ہٹتے دیکھ وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے، پر سکندر اسے دیکھ لیتا ہے اور جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واپسی کے سارے راستے بند ہیں سیسن روبی تمہارے لیے، سکندر سیسن کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، پہلے جو تم نے کیا ہے اس کا حساب کتاب تو پورا کر لو، پھر جہنم میں ہم خود بھیجیں گے تمہیں۔ سکندر کول نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سیسن کو اپنے چاروں طرف موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ ماما، آپ ہیں؟ وجدان بڑی بڑی آنکھیں کیے ایزل کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں میں ہی ہوں شہزادے۔ ایزل وجدان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، آپ کیسے ہو سکتی ہے، آپ نہیں ہیں۔ وجدان کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگ گئے تھے، مجھے ہونا تو نہیں چاہیے تھا، پر ان کی مہربانی ہے جو انہوں نے مجھے بچا کر ایک بار پھر تمہیں دیکھنے کا موقع دیا ہے۔
ईज़िल जहांगीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, झूठ, मेरी माँ तो उस रात ही जलकर मर गई थी और मारने वाले ये शख्स से बचाने वाले नहीं। फरजान सख्त नज़र से जहांगीर को देखते हुए कहता है, जल तो गई हूँ मैं, पर सांस बाकी है जो शायद तुम्हें देखने के लिए बाकी है। इज़िल फरजान का हाथ अपने काले ग्लव्स में कैद हाथों में पकड़े हुए कहती है, वो कहती है, और आंख से आंसू बहकर वजदान के हाथ पर गिर जाता है। चेहरा दिखाए। वजदान इज़िल की झुकी हुई आंखों को देखते हुए कहता है, दिखाने के काबिल इसने छोड़ा होता तो ज़रूर दिखाती, पर ऐसा नहीं है। मुझे तो आग से बचा लिया गया था, लेकिन मेरे जिस्म इसी आग में वक्फ हो गया था, और सच कहूँ तो हो ही जाना चाहिए था। मुझे अफसोस नहीं है अपने ऐसे वजूद पर जिसे कुत्तों की तरह अलेक्जेंडर ने उसे नोचा था, जलकर खाकस्तर हो ही जाना चाहिए था इसे। इज़िल इंतहाई टूटे हुए लहजे में कहती है, वजदान का दिमाग सुन्न हो चुका था, हर चीज़ हर शख्स समझ से बाहर था, उसके बहुत से सच से वो अनजान था। अगर जान जाता तो यकीनन जान से जाता। वजदान गहरी सांस लेते हुए इज़िल से दूर होता है। ये हो क्या रहा है ये? वजदान दूर खड़े होते हुए पूछता है। झूठ का खाक और सच का मिलन हो रहा है। हया जहांगीर से दूर होते हुए इज़िल के पास खड़ी होकर कहती है, आप सब जानते थे ये जिंदा थी। वजदान सबकी तरफ नज़रें घुमाकर देखता है, और देखते हुए हीर पर उसकी नज़र ठहर जाती है। तुम भी जानती थी? वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। जानती थी, पहले नहीं, आज सुबह से ही जानती थी। आपकी मामा ही सुबह मुझे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। सीसन के सच से उन्होंने ही मुझे वाकिफ़ करवाया था, और उन्होंने ही मुझे कहा था सीसन के आदमियों के हाथों अगवा होने के लिए। हीर वजदान की तरफ बढ़ते हुए उसके सामने खड़े होकर आंखों में आंखें देखते हुए कहती है, अगर आप ज़िंदा थी तो मुझे इतने साल अज़ियत में क्यों रखा आपने? वजदान गुस्से में दहाड़ते हुए इज़िल से कहता है। वो उसकी जानिब बढ़ रहा होता है कि हीर वजदान के पेट पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। आपके लिए माजी ज़रूरी है क्या वजदान? हीर वजदान के गुस्से से लाल होते कानों को देखते हुए पूछती है, माजी मानी रखता है, पर झूठ इंतज़ार तड़प मानी रखती है। मैं इनको ना बचा सका, इस बात ने मुझे इंसान से मॉन्स्टर बना दिया। अब जब मैं एक शैतान बन गया हूँ, अब ये मेरे सामने आ गई है। वजदान गुस्से में चीखते हुए कहता है, ये तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी वजदान, बस तुम इन्हें देख नहीं पाए थे। जहांगीर अपनी गन उमैमा को पकड़ाए वजदान के चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम्हारे पर हर अच्छे बुरे काम में हमेशा तुम्हारे साथ थी, और यहाँ तक कि इनके कहने पर ही मैंने हीर को तुमसे शादी करने की इजाज़त दी थी। वजदान की आंखों में देखते हुए, अब की बार गोया हुए, तुम्हारी शादी में भले कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सब थे। जहांगीर की बात पर वजदान उसकी तरफ देखने लग जाता है। सिकंदर में मुब्तला हुए अपने जख्म पर हाथ रखे वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर सिकंदर टस से मस नहीं होने दे रहा था उसको। वजदान, अब ना करें इनके साथ ऐसा, जितना इंतज़ार आपने किया था। एक बार इन्हें देखने के लिए इतना इन्होंने भी तो किया है, और ज़िंदगी मुश्किल ना बनाए उनके लिए। उनको गले से लगाकर माजी को माजी में ही छोड़ दे। हीर वजदान को बाजू से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो वजदान, अगर मैं तुम्हारे सामने आने के काबिल होती तो मैं ज़रूर आती। इज़िल कह रही थी कि वजदान लंबे लंबे डग भरता हुआ जाता है और इज़िल को गले से लगा लेता है। उन दोनों को गले लगते देखकर सब लोग सुकून का सांस लेते हैं। माफ़ी मत मांगे, जब गलती नहीं होती तो माफ़ी नहीं मांगते। वजदान अपनी माँ के गले से लगे जहांगीर की बात दोहराता है। वजदान की बात पर जहांगीर और सिकंदर एक दूसरे को देखते हुए, जहांगीर कंधे उचकाता है और सिकंदर आइब्रो, आपको भी है, जैसी भी है, हर चीज़ के और बेहतरीन चीज़ के काबिल है मामा। वजदान इज़िल के हाथों को चूमते हुए कहता है। वजदान अपनी माँ के हाथों को चूमता है, और हीर झट से मुंह मोड़कर समंदर की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेती है। वजदान के आसपास कोई और लड़की हो या उसकी माँ, वजदान की तरह उसे भी वो नाकाबिले कबूल है। फिर भी मुझे माफ़ कर दो वजदान, मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया है। इज़िल वजदान के चेहरे को छूते हुए कहती है, जो हो गया वो हो गया, उसकी माफ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि माफ़ी से कुछ भी नहीं बदलेगा ना वजदान। अब बदलेगा ना अब इसका काम। वजदान बदलेगा ना अब उसका काम। वजदान इज़िल की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहता है, बदलने की ज़रूरत भी नहीं दामाद, हमने बदल कर देखा था खुद को। दुनिया बहुत ख़राब है, शरीफ हो जाओ तो काट खाती है, बदतमीज़ रहो, जानवर बन कर रहो दुनिया के लिए तो सब अपनी औकात में रहते हैं। हया जहांगीर की तरफ देखते हुए वजदान से कहती है। जहांगीर हया की बात पर मुस्कुरा देता है, मुझे जाने तो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। सिसन हलक केवल दहाड़ते हुए कहता है, डॉक्टर के पास नहीं, जेलर के पास जाओगे तुम। हया सिसन की तरफ बढ़ते हुए कहती है। जहांगीर, इज़िल और बाकी सब की तवज्जो सिसन की तरफ देखकर वजदान एक नज़र हीर को देखता है। हीर का रुख दूसरी तरफ देखते हुए वजदान हीर के पास आ खड़ा होता है। हेलो हस्बैंड, ज़्यादा मिस तो नहीं किया मुझे? हीर गर्दन मोड़कर वजदान से पूछती है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। वजदान बिना हीर की तरफ देखते हुए अपने माथे पर हाथ फेरकर खून साफ करते हुए कहता है,
ہائے میرا شوہر ناراض ہو گیا ہے مجھ سے، پر کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں آپ۔ ہیر وجدان کی توجہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہتی ہے، شٹ اپ ہیر، بات مت کرو مجھ سے۔ وجدان ایک نظر ہیر کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، پھر منہ پھیر لیتا ہے۔ سوری میرے پیارے ہینڈسم سے شوہر، یہ سب کرنا ضروری تھا۔ ہیر وجدان کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی کہتی ہے۔ ہیر کے لیے سب سے ضروری اس وقت وجدان تھا، وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا مجھے ہر دن ہارٹ اٹیک دینا ضروری تھا تمہارے لیے؟ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، اللہ معاف کرے، آپ کو کچھ ہونے سے پہلے میں دنیا نہ تباہ کر دوں۔ ہیر بڑی بڑی آنکھیں کیے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، دنیا کو تو پتہ نہیں، لیکن تم مجھے ضرور تباہ کرنے کے پورے چکروں میں ہو۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ تو پورا برباد کرنے کا ارادہ اور حق رکھتی ہو۔ میں آپ کو پورا برباد کرنے کا ارادہ اور حق رکھتی ہوں میں، ہیر آنکھ ونک کرتے ہوئے کہتی ہے، جو وجدان کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ ارادے تو میں بھی بہت سے رکھتا ہوں، پورے کرنے پر آ گیا تو اس حال میں شرماتی پھروگی۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، فکر مت کرے ہسبینڈ، اب میں شرماتی نہیں ہوں، آپ کو دیکھ کر میرے اندر کی ساری شرم ویسے ہی ہوا ہو جاتی ہے۔ ہیر ہنستے ہوئے کہتی ہے، ایسی بات پر تو پھر ٹھیک ہے۔ وجدان کہتے ہی ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بڑی محفل میں سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے وجدان اس کے لبوں کو فوکس میں لیے ہیر کی آنکھوں میں آتی ہوئی شرم کو دیکھے مسکراتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگتا ہے۔ وجدان چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ ہیر وجدان کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ آزاد کرواتے ہوئے کہتی ہے، رومانس کر رہا ہوں۔ کس کر رہا ہوں؟ وجدان ہیر کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کنٹرول کرے، سچویشن میں بھی آپ کو رومانس سوچ رہا ہے؟ ہیر اپنے اطراف میں کھڑے لوگوں پر نظریں گھماتے ہوئے کہتی ہے، جو انہیں ہی دیکھ رہے تھے، تم نے کہا تھا تم نہ ہی کسی سے ڈرتی ہو اور نہ ہی شرماتی ہو، تو اب کیا ہوا؟ وجدان ہیر کے چہرے کو اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں میں نہیں ڈرتی ہوں، لیکن اس وقت ہم ایک سیریس سچویشن میں ہیں، تو یہ مت کرے آپ ابھی۔ ہیر اپنی کمر سے وجدان کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، تو پھر کب کروں؟ وجدان ہیر کے کندھے سے کندھے ملا کر سامنے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، گھر جا کر لینا جو کرنا ہے، ابھی مت کرے کچھ بھی آپ۔ ہیر وجدان سے دور کھسکتے ہوئے کہتی ہے، تو مطلب تم مجھے اجازت دے رہی ہو کچھ بھی کرنے کی تمہارے ساتھ؟ وجدان ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جس سے آپ واقعی میں میری اجازت کے پابند ہیں، میں انکار کروں گی تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے میرے ساتھ؟ ہیر سر اٹھا کر وجدان کی کالی گہری آنکھیں جن پر اس کا خون لگا ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، واقعی میں اجازت کا پابند تو نہیں ہوں میں، لیکن تمہاری مرضی سے تمہارے قریب آنے کی بات ہی الگ ہے۔ وجدان کی بات پر ہیر گہری سانس کھینچتی ہے اور وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ وہ دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے گولی کی آواز پر وہ ڈر جاتا ہے۔ ہیر وجدان کے بازو پکڑے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل سے سامنے کی طرف نظر اٹھاتی ہے، جہاں سیسن کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے جو اس کے ماتھے سے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہی گن تھی جو ایزل نے ہیر کو دی تھی، اب وہ سیسن کے ہاتھ میں تھی اور ایزل سیسن کے سامنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ حیا اور جہانگیر دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کی امید نہیں تھی انہیں کہ سیسن سب کے سامنے جیل کے اور بدنامی کے ڈر سے خود کی جان خود ہی لے لے گا۔ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے والا شخص اتنی آسان موت مرے، سیسن کے ارد گرد کھڑا کوئی بھی شخص نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے خود کو کسی کے سپرد کرنے سے بہتر اسے خود کا خاک کرنا بہتر لگا۔ بڑی محفل میں لوگوں کے ہجوم کے درمیان ان کے موبائل میں خود کے آخری مناظر قید ہوتا دیکھ سیسن ایزل کے ہاتھوں سے اس کی گن چھین کر بنا وقت گوائے گن سر پر تان کر گولی چلا دیتا ہے، اور اسی پل زمین بوس ہوئے سیسن کھلی آنکھوں سے ہی اپنی کہانی کو وہیں فنا کر دیتا ہے۔ آتش عشق کی داستان میں سب کی کہانی کو برباد کرنے والے شخص نے اپنی کہانی کو بھی اپنے ہاتھوں سے خود برباد کیا تھا۔ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے بجائے موت کو گلے لگائے وہ اپنی زندگی کو فنا کر چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہانگیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سیسن کے دماغ سے خون بہتا دیکھ کر وہ اس کی آنکھیں بند کر جاتا ہے، تم نے کچھ اچھا تو کیا نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن میں تمہارے آخری وقت میں تمہارے لیے دعائے مغفرت ضرور کرواؤں گا سیسن روبی، تاکہ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھ سکوں۔ تم نے مجھ سے جو چھینا ہے، جو میں نے تمہاری وجہ سے کھویا ہے، میں اسے تو بھول نہیں سکتا، لیکن میرے مرنے کے بعد میں صرف تمہیں یاد رکھوں، تم سے جڑے ہوئے اور تمہاری وجہ سے میری زندگی میں آئے ہوئے پورے لمحوں کو نہیں، تمہارے ساتھ ساتھ سب کچھ قبر میں دفناؤں گا میں۔ وجدان سیسن کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ٹیک ہم۔ جہانگیر حکمانہ لہجے میں اپنے آدمیوں کو کہتا ہے، جہانگیر یہ ضروری نہیں ہے۔ حیا جہانگیر کو کھڑا ہوتا دیکھ کر کہتی ہے، یہ ضروری ہے حیا، بہت ضروری ہے، اس کو زمین میں اپنی نظروں سے جاتا دیکھ اس کے لیے جہنم میں جلنے کی دعائیں ہونا بہت ضروری ہے۔ حیا کی بات کا جواب پیچھے سے ایزل دیتی ہے، جو
जिस पर हया खामोश हो जाती है। मुबारक हो। वजदान सर झुका कर हीर के हैरान परेशान चेहरे को देखते हुए कहता है। किस बात के लिए? हीर सर उठाकर देखते हुए पूछती है। तुम नहीं चाहती थी कि डेविड और मेरी लड़ाई हो, और ऐसा ही हुआ। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। आपको मुबारक हो। हीर भी मुस्कुराते हुए वजदान के हाथ में उसकी उंगलियों के दरमियान खाली जगह पर अपनी उंगलियां डालते हुए कहती है। किस लिए? वजदान पूछता है। आपको फैमिली मिल गई, हर रिश्ता मिल गया है। हीर अपने घर वालों की तरफ इशारा करते हुए कहती है। सब तुम्हारी वजह से ही मिला है। शुक्रिया मेरी जान। हर चीज़ के लिए तुम ना होती तो शायद। वजदान कहते कहते खुद ही खामोश हो जाता है। मैं ना होती ये नामुमकिन नहीं है। मैं ना होती ये मुमकिन नहीं है। मैं इस दुनिया में आई ही आपके लिए हूँ, तो आपके पास कैसे ना होती? हीर मुस्कुराते हुए कहती है। किस्मत का खेल है ये सब, तो सोचा भी नहीं था वो हो गया। तुमसे इत्तेफाक था। इत्तेफाक इतने हसीन होते हैं, अंदाज़ा नहीं था मुझे। वजदान हीर की नाक को टच करते हुए कहता है, और कहते ही हीर की सुरमई आंखों में वो देखते हुए खो जाता है। होती है मोहब्बतों में कई राज की बातें, वैसे तो इस खेल में हारा नहीं जाता। तब तक नहीं जीतते हैं आतिशे इश्क की राह में, जब तक कोई इस राह में मारा नहीं जाता। वजदान हीर की आंखों से नज़र हटाकर जैसे ही सामने देखता है, सबको अपनी जानिब देखता देखकर वजदान सर झुकाकर मुस्कुरा देता है। वजदान को मुस्कुराता देखकर हीर भी गर्दन घुमाकर सबकी तरफ देखती है। सबको देखते हुए वो भी वजदान के पीछे जा छुपती है। सारे घर वालों का कहकहा हवा में बुलंद आवाज़ में लगता है। चलो घर चलो, बाकी के इश्क माशूकी वहाँ कर लेना। जहांगीर दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वजदान हीर का हाथ थामे उसको साथ लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसका हश्र देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। अंदर बैठे हुए अली को देखकर वो फिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि सिकंदर उसके पास आता है और उसके हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़ाए वो अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करता है। तुम जाओ, मैं घर आकर तुम्हारी पट्टी कर दूंगा। ज़ख्म गहरा है, पर ज़्यादा भी नहीं, बर्दाश्त कर लो थोड़ी देर। सिकंदर वजदान के ज़ख्म को अच्छे से देखते हुए कहता है। तुम्हें बर्दाश्त करते करते मेरे अंदर बहुत सब्र आ गया है डार्लिंग, मैं कर लूँगा बर्दाश्त, फिक्र मत करो। वजदान सिकंदर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। उफ डार्लिंग, मेरी कुछ दिनों की जुदाई ने तुम्हें क्या किया सिखा दिया। माँ सदके नहीं नहीं, बाप सदके जाए तुम्हारे। सिकंदर वजदान की बलाए लेते हुए कहता है। साले सुधरेगा नहीं तू। वजदान सिकंदर के बाजू पर थप्पड़ मारते हुए कहता है। सुधर तो मैं काफ़ी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिकंदर मुड़कर उमैमा को देखते हुए कहता है जो हया और अज़ील के साथ बातों में लगी हुई थी। मेरी बीवी ने ही समझ तो सुधारा है। सिर्फ बातें करवा लो और लड़ाई करवा लो, इसके अलावा और कुछ नहीं आता इसको। सिकंदर गहरी सांस लेते हुए थके हारे लहजे में कहता है। तो आपको किसने कहा था उसको मासूम समझे? उमैमा बहुत ख़राब है। हीर भी उमैमा की तरफ देखते हुए कहती है। मुझे भी ये बात अब समझ आ गई है। वह नाहिर सिकंदर के गाल खींचते हुए कहता है। ओए साले, हाथ मत लगा मेरी बीवी को। वजदान झट से हीर के गाल से उसका हाथ हटाते हुए कहता है। तेरी बीवी मेरी बहन भी है कमीने जमाई। सिकंदर भी मुंह तोड़ जवाब देता है। तेरी बहन बाद में बनी है, पहले मेरी बीवी बनी है ये, इसलिए इसको हाथ मत लगा तू। वजदान हीर को अपनी दूसरी तरफ करते हुए कहता है। हीर वजदान को और सिकंदर को देखते हुए कहकहा लगाकर हंस रही होती है। कितना जालिम हो गया है तू। मेरी बहन भी तो मुझे इतने सालों बाद मिली है। थोड़ा भाई बहन का प्यार बढ़ने दे। तेरे को कौन सी मौत पड़ रही है? सिकंदर जल भुन कर कहता है। मौत ही पड़ती है मुझे, जब मेरे अलावा इसको कोई हाथ लगाता है या देखता भी है तो। वजदान भी उसी अंदाज में जवाब देता है। बदल गया है तू, बहुत बदल गया है तू। मेरे लिए तो इतना पॉजिटिव कभी नहीं हुआ, तो बीवी के आते ही बदल गया। तू लिख दी लानत तेरी बुद्धि पर। आह भाई, ये ना करे। बहन तो हूँ मैं आपकी, लेकिन आप शौहर के लिए पागल भी हूँ, अपने शौहर के लिए पागल भी हूँ। हीर वजदान को बाजू से सर टिकाते हुए कहती है। हीर की बात तो वजदान के पेट में तितलियाँ उड़ने लगती है। मेरे सामने इन्हें कुछ मत बोले, मेरे पीठ पीछे भले एक दूसरे के बाल नोच लेना, कोई मसला नहीं है। हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है। किसके बाल नोचवा रही हो? पीछे से आती हुई उमैमा हीर को हंसता देखते हुए पूछती है। मेरे शौहर के। हीर हंसते हुए उमैमा को जवाब देती है। किस लिए? सोच समझ कर करवाना। बालों में तो ये शौहर लोग देखने लायक लगते हैं, बिना बालों के तो। उमैमा कहते हुए सिकंदर की तरफ देखती है, जो चील की आंखों की तरह छोटी छोटी आंखें किए उसको घूर रहा होता है। तुम दोनों की ज़्यादा ज़बानें नहीं लग गई है? सिकंदर उमैमा और हीर को कहता है। हमें? हीर वजदान का हाथ छोड़े उमैमा के पास जाती है और उसके बाजू को पकड़कर सिकंदर और वजदान को देखने लगती है। हम तो मासूम हैं,
ہم تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ امیمہ اور ہیر دونوں اپنے اپنے شوہروں کو دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہتی ہے، اللہ معاف کرے، بہت ہی کوئی خراب ہو تم دونوں۔ سکندر امیمہ اور وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر ان دونوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اچھے سے جانتا ہوں میں کتنی معصوم ہو تم۔ وجدان ہیر کے چہرے پر ابھی بھی ہنسی سے کھلکھلا رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم بھی کم نہیں ہو۔ سکندر سر جھکا کر امیمہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، چلے اب؟ وجدان ہیر سے پوچھتا ہے، جی چلے۔ ہیر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے، تم دونوں سیدھا گھر جانا، میرا مطلب ہے حویلی، وہیں جانا، ایزل آنٹی کو بھی ہم وہیں لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ سکندر ہیر اور وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیر خوشی سے بھرپور لہجے میں کہتی ہے، چلے وجدان۔ وجدان کا ہاتھ پکڑے وہ اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھتی ہے۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ وجدان ہیر کے جاتے ہی سکندر امیمہ سے گویا ہوتا ہے، کیا؟ امیمہ کو پتہ تھا لیکن وہ پھر بھی سوال کرتی ہے، تم گھر چلو، رات کو سب ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ سکندر منہ موڑے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کے منہ موڑنے پر امیمہ ہنس پڑتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ 1 گھنٹے کا یہ ویڈیو میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اسی ہفتے اس ناول کو کمپلیٹ کر سکوں۔ ابھی 200 پیجز اور ہیں، ٹھیک ہے، 700 تک تو ہو گئے، 900 پیج ہے، تو اراؤنڈ 200-300 پیج اور بچے ہوئے ہیں، کیونکہ آگے 50 اور بھی لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی کہ 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ بنا کر اس ویک اس ناول کو میں فنش کروں، پھر میں مرہا راجپوت کا ایک اور نیا ناول سٹارٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کلائمیکس کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کی کھٹی میٹھی نوک جھوک، رومانٹک سینز اور ایکشن سینز کیسے لگ رہے ہیں، ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔